রমাদানুল মুবারক মাশাআল্লাহ। কালকে থেকে রমজান সৌদি আরবে। রমজান মুবারক। বিসমিল্লাহ। সবার জন্য ফ্রি আজকে এগুলা। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब फ्री है। मिठाई पूरा ले लो, माल का मेरे को भेज देना। भाई लाओ खाओ। बर्बादी करो इसके लिए, मतलब वो फोटो ले ले। रमजानुल करीम, रमजानुल मुबारक। रमजान करीम, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। सर हाँ ये लोग का मत बांग्लादेशी गुलगुलार मत। तुमको एक खिला देना है। उसको थोड़ा नीचे करो, थोड़ा सा। मुश्किल नहीं है। रमजान मुबारक माशाल्लाह, रमजान मुबारक। हाँ সৌদি আরবে রমজান হলে, রমজান আসলে দেখেন কত সুন্দর। রমজানুল মুবারক। ভিডিওটা কেমন লাগছে সবাই জানাবেন অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে। এটা হচ্ছে সবজি মার্কেট, দেখেন কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ওই পাশে আরও আছে, ওই পাশে আরও সাজাইছে, সব কিছু আছে।